फैज साहब की गिरफ्तारी और उनके साथियों की गिरफ्तारी पाकिस्तान के अंदर एक बहुत गैर मामूली वाक़या, इसलिए कि पाकिस्तानी फौज अपने सिपाही की भी हिफाजत करती है। तो जहाँ एक लेफ्टिनेंट जनरल और वो भी ISI के साबिक सरबराह, क्योंकि उनकी गिरफ्तारी के ऊपर तो हमारे दुश्मन मुखालिफ जो ममालिक हैं उनके अंदर बड़े मुबाहिसे होने थे, बड़े तबसरे होने थे जो हो रहे हैं। इसके बावजूद और ये सारी बात यकीनन हमारे वो जिम्मेदारान जिन्होंने ये अमल किया है, जिन्होंने गिरफ्तारी की है, ये फैसला किया है, उन्हें पता था इस बात का। इसके बावजूद ये गिरफ्तारी हुई, ये बाकी गिरफ्तारियां हो रही हैं, तो यकीनन कुछ ऐसे ही शवाहिद उनके पास मौजूद है, कुछ ऐसा ही हीनियस इशू हुआ है कि वो ये अमल करने पे मजबूर हुए हैं। अब ये कितना आगे चलेगा इसके बारे में अभी क्योंकि फर्द जुर्म सामने नहीं है। ये तो है कि जी उनको आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी पोस्ट रिटायरमेंट जो उन्होंने खिलाफ वर्जी की है उस पर पकड़ा गया है या उसके कुछ पॉलिटिकल लिंकेजेस का जिक्र किया गया है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। बाकी सारे आप भी क्यास लगा सकती हैं, मैं भी क्यास लगा सकता हूँ, लेकिन जब तक वो सारा मामला खुल के सामने ना आए ये मुमकिन नहीं है कि हम ये अंदाजा लगा सकें कि चीजें आगे जाएंगी, इसका फैलाव क्या होगा। लेकिन एक बात बहरहाल फिर मैं कहूँगा कि ये हमारी तारीख का एक निहायत गैर मामूली वाक़या है और ये छोटा सा नहीं है, ये मामला इंतहाई संजीदा है और यहाँ से आगे जा सकता है। कारी साहब, आधा इंसाफ देना या फराहम करना भी मुकम्मल नाइंसाफ़ी होती है। आपको इंसाफ देना है तो मुकम्मल तौर पे देना चाहिए। फैज़ साहब की गिरफ्तारी के बाद जो सिलसिला शुरू हुआ है, जनरल बाजवा साहब की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। आप समझते हैं कि अगर कल्प्रिट को पकड़ना है तो फिर जड़ से ख़त्म करना चाहिए, ये मामला यहाँ रुकना नहीं चाहिए? मैं ज़ाती राय पूछ रही हूँ आपकी। पहली गुजारिश ये है कि जो अहद उनका यूनिफॉर्म में था, वो बतौर ISI के DG के या बतौर कोर कमांडर के, वो अहद उनका प्रोटेक्टेड है, उस अहद के बारे में कोई जिक्र नहीं है। ठीक, उनका वर्दी उतर जाने यानी रिटायरमेंट के बाद जो उन्होंने इक़दाम किए हैं उन इक़दाम के खिलाफ केस हुआ है और जनरल बाजवा या कोई और लोग इसमें शामिल यूनिफॉर्म के बाद नहीं है। अगर होंगे तो उनके खिलाफ भी होगा, लेकिन बज़ाहिर अभी तक वो नहीं है। लिहाजा मैं समझता हूँ कि जो हम सोच रहे हैं शायद चीज़ें उधर नहीं जानी, अभी इसकी फर्द जो मैंने कहा ना सामने आए फिर ही समझ आएगी कि ये क्या है। अच्छा, फैज़ हमीद की गिरफ्तारी पर इमरान खान साहब ने उनको असासा करार दिया था। आप समझते हैं कि ये जो नेक्सस है इसमें इमरान खान साहब भी बड़े नुकसान उठाने वाले हैं और ये चैप्टर क्लोज कर दिया जाएगा या हो जाना चाहिए? देखिए, अगर तो कोई एक से ज़्यादा कोई सियासी जमात, कोई फौजी या फौजी साबका फौजी, जो लोग भी पाकिस्तान के सालमियत, पाकिस्तान के वक़ार और पाकिस्तान के जो इंटरेस्ट है उसको डैमेज करने के दरपे हैं या उन्होंने कुछ ऐसा अमल किया है, वो तो किसी रियायत के मुस्तहिक ना हैं ना होंगे। और अगर ऐसा नहीं है और किसी ने अपना पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर किया है तो उसको तो टॉलरेट करना चाहिए। लेकिन अब ये मैंने वही कहा ना कि ये मामला समझ तभी आएगा जब फर्द जुर्म सामने आ जाए। अच्छा, कारी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कभी फैज़ साहब ने बिलखुसूस बिलावल भुट्टो ज़रदारी से या आसिफ अली ज़रदारी साहब से कोई माफ़ी तलाफ़ी की बात की या राब्ता किया? मुझे नहीं पता, अगर कोई राब्ता हुआ तो वो उनकी ज़ात तक होगा, मेरे इल्म में नहीं है और मेरी इत्तला के मुताबिक ऐसा कोई राब्ता है मेरे इल्म में नहीं। ठीक है, लेकिन ये जो बिलावल साहब ने भी एक दावा किया था जलसे में खड़े होकर कि 2.5 साल का फॉर्मूला पेश किया गया है, ये फैज़ साहब की तरफ से आया था, बाजवा साहब की तरफ से आया था? मैंने ना पूछा है ना मेरे इल्म में है। हाँ, मैं चेयरमैन साहब से ये मामला पूछ के आपसे बात बता सकता हूँ, क्योंकि ये उनकी ज़ात के हद तक उन्होंने एक आर्गूमेंट दिया था, लेकिन इसकी तफसील मेरे पास नहीं। ठीक है, कारी साहब, आपको याद होगा कि नवाज शरीफ साहब जब मुल्क से बाहर गए थे, बीमार थे और वो सारा एपिसोड जो हुआ था, उसके बाद मीडिया पर खबरें आ रही थी कि शायद जरदारी साहब भी मुल्क से बाहर चले जाएंगे। वो नहीं गए, ऑफ़र थी, मौजूद थी, कहा जा रहा था कि आप भी चले जाएं।
دیکھیے یہ پرانی باتیں ہیں, اب اس میں کوئی حاصل نہیں ہے, میرے پاس اس کا فرسٹ ہینڈ نالج بھی نہیں ہے اور ان باتوں کا ابھی ریلیونس بھی نہیں. ٹھیک ہے, یعنی لیکن آپ تردید یا تصدیق تو کر سکتے ہیں کہ ایسا ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا. میں نے کہا میرے علم میں نہیں ہے, لیکن یہ ریلیونٹ بات بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو کیا باجوہ صاحب نے بھی کبھی رابطہ نہیں کیا, کبھی کوئی آفر نہیں دی, اور پیپلز پارٹی کو کبھی یہ بھی نہیں کہا کہ ساحر شمشاد کو آرمی چیف بنا دے؟ میں نے عرض کیا نا, میرے لیول پہ کم از کم میرے ساتھ نہ میری قیادت نے کبھی ڈسکس کیا ہے, نہ میرے علم میں ہے. اگر ایسا ہوگا, اگر کبھی کوئی ایسا وقت آیا تو وہ ان کی ذات تک ہوگا. یہ کوئی لازم نہیں ہوتا کہ جماعت کے اندر ہر فرد سے یہ معاملہ ڈسکس ہو. ٹھیک ہے, میں نے قاری صاحب آپ سے لاسٹ جب آپ کو انوائٹ کیا تھا پروگرام میں تو آپ سے کوشچن کیا تھا کہ نون لیگ کے ساتھ کیسے معاملات جا رہے ہیں, تو آپ نے کہا تھا کہ اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے, چھوٹی موٹی باتیں ہوتی رہتی ہیں جب آپ ساتھ مل کے چل رہے ہو. لیکن جو یوسف رضا گیلانی صاحب کے صاحبزادے ہیں, علی موسیٰ گیلانی صاحب جو ممبر بھی ہیں قومی اسمبلی کے, ان کا بیان جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ پنجاب حکومت سے راہیں جدا بھی ہو سکتی ہیں. ابھی تو ویسے ہم لوگ یہ پریڈکٹ کر رہے تھے یا سوچ رہے تھے کہ شاید آپ لوگوں کی انوالومنٹ پنجاب میں بڑھ جائے گی, وہ تو جدا ہونے کی باتیں کر رہے ہیں. کوئی ایسا ماحول بننا شروع ہو گیا ہے؟ شاید ان کا کوئی گلہ ہو, کوئی مقامی طور پہ کوئی ڈیولپمنٹ کا یا اس طرح کا ایشو. ابھی تک پارٹی کے اندر کوئی اس پر ڈسکشن نہیں ہوئی, اور یہ نہیں ہو سکتا کہ پنجاب حکومت سے راہیں جدا ہو جائیں اور مرکزی حکومت کے ساتھ راہیں اکٹھی رہیں. ایسا نہیں ہے. اور یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ راہیں جدا کرنے کے بعد کیا ہوگا. راہیں جدا کرنے کے بعد یہ حکومت گر جاتی ہے اور اس کو یہ چل نہیں سکتی. یہ حکومت گر جائے تو پھر کیا ہوگا, اس سے اگلا ایک لمحہ آئے گا اور وہ اگلی کوئی حکومت بن نہیں سکتی. ہم تو خان صاحب کے ساتھ وہ ہمارے ساتھ نہیں چلیں گے, تو پھر نئے انتخابات کا ڈول ڈالا جائے گا. کیا وہ نیا انتخاب سیاسی جماعتوں, اس ملک کے باقی لوگوں کے مفاد میں ہے؟ کیا اس سے کوئی ٹھہراؤ کا عمل آئے گا؟ اور پھر صوبائی حکومتیں ڈیزالو نہیں ہوتی, مرکزی حکومت ڈیزالو ہو جاتی ہے. تو صوبائی حکومتیں اپنی جگہ رہیں, تو جو ہونے والا انتخاب ہوگا کیا اس سے کوئی مثبت نتیجہ نکل آئے گا, کیا ٹھہراؤ آئے گا, یا اور زیادہ تلخی بڑھ جائے گی, کیوس بڑھ جائے گا. لیکن جو بیانات سامنے آ رہے ہیں اس سے بھی تلخی میں تھوڑا سا اضافہ محسوس ہوتا ہے. جیسے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے تنقید کی ہے آئی ٹی کے شعبے کو لے کر کہ پنجاب میں ایسا کیا کام ہو رہا ہے کہ جو اشتہارات چل رہے ہیں, تو کہیں سے لگ تو رہا ہے کہ آغاز ہو گیا ہے. کہ ہم مخالف سیاسی جماعتیں ہیں, ہم ایک دوسرے کے ایجنڈا کے ساتھ نہیں ہیں, ہم لارجر ایجنڈا پہ اکٹھے ہوئے ہیں. ہم مختلف چیزوں پہ اپنی رائے رکھتے ہیں, اور وہ رائے رکھنے کا ان کو بھی حق ہے, ہمیں بھی حق ہے, باقی اتحادیوں کو بھی حق ہے. اتحادی نہیں چھوڑیے, آپ کی جو اپنی جماعت کی حکومت ہوتی ہے اس کے اندر بھی مختلف لوگوں کی مختلف آراء ہوتی ہے. کئی لوگ پالیسی کے ساتھ ہوتے ہیں, کئی نہیں ہوتے, اور اختلاف رکھنے کے باوجود آپ پالیسی کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. یہ ایک جمہوری عمل ہے, یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے. اور اتحادی حکومتوں میں یہ اختلاف, یہ بیان بازی, یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں. اس سے قطعاً یہ نہیں ہوتا کہ جی وہ اچانک کوئی حکومت جو ہے وہ اس سے لوگ نکل جائیں گے اور حکومت گر جائے گی. کیونکہ میں نے جو عرض کیا کہ حکومت گر جائے یہ تو آسان کام ہے, لیکن اس سے بیونڈ کیا ہوگا, اگلا لمحہ, اگلا مرحلہ کیا ہوگا, کیا اس سے کچھ اسٹیبلٹی, کیا جماعتوں کا مفاد, کیا ملک کا مفاد, کیا یہ ساری چیزیں ملک کی سیاست میں ٹھہراؤ یہ آئے گا یا اور تناؤ بڑھ جائے گا, یہ دیکھنے کی ضرورت ہے. لیکن جب دو بڑی سیاسی جماعتیں, قائرہ صاحب آپ بہتر اس چیز کو ایکسپلین کر سکتے ہیں, ساتھ چلتی ہیں تو پھر بہت ساری چیزوں پہ کمپرومائز بھی کرنا پڑا ہے. پنجاب میں تو آپ نے کلیئر کر دیا, لیکن جو سندھ میں گورنر والا معاملہ ہے جس پہ جو اسحاق ڈار صاحب کا بیان ہے کہ کچھ روز میں جو گورنر سندھ کی تبدیلی ہے اس کے اوپر فیصلہ ہو جائے گا, اور پھر پاکستان پیپلز پارٹی کے رکن اسمبلی ہیں مخدوم جمیل زمان صاحب, انہوں نے بھی کہا ہے کہ پیپلز پارٹی کو بشیر میمن صاحب کے نام پر کوئی اعتراض نہیں ہے. لاسٹ ٹائم جب میں نے آپ سے پوچھا تھا آپ نے کہا تھا یہ ساری باتیں ہیں, قیاس ہے, پتہ نہیں کون اڑاتا ہے. اب تو یہ دونوں جماعتوں کے رہنما باتیں کرنے لگ گئے ہیں, تو اس پہ کوئی پیش رفت مزید ہوئی ہے؟ میں نے تو صرف اتنی گزارش کی تھی کہ گورنر سندھ کا فیصلہ مسلم لیگ کے حق میں ہے, وہ جس کا فیصلہ کرے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. پیپلز پارٹی نے یہ دونوں سلاٹس, بلوچستان اور سندھ, یہ دونوں کا گورنرشپ کا فیصلہ مسلم لیگ پہ چھوڑا تھا. اب مسلم لیگ کسی اتحادی کو دیتی ہے, اپنے پاس رکھتی ہے, یا ہو
پیپلز پارٹی کی ریڈ لائن ہے نا، وہ کہا جاتا ہے کہ جی یہ دیکھیں ہمارا آپس میں تعلق ہے، ایک فرد کے ساتھ ہمارا اختلاف بہت زیادہ ہے لوکلی، تو اس کو سے ذرا انحراف سے اعتراض کر لیجئے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، وہ ہمیں کہہ سکتے ہیں، ہم انہیں کہہ سکتے ہیں، جب ساتھ چل رہے ہوں تو اتنی ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے، لیکن یہ فیصلہ بہرحال مستفیق نے کرنا ہے، وہ جس کو چاہے دے لے۔